নমস্কার দর্শক বন্ধু, আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতেই আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধু, আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে শনিদেবের এমন একটি মন্ত্র পাঠ করতে চলেছি যে মন্ত্র যদি আজ আপনার গৃহে একবারও উচ্চারিত হয় তাহলে আপনার সংসারের সমস্ত সমস্যা মুহূর্তেই দূর হবে। একই সঙ্গে দূর হবে রোগ বালাই ও শত্রুদের সমস্যা, যা আপনার শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে মাঝে মধ্যেই। কারণ রোগের পেছনে অর্থ ও শত্রুদের কুনজরে আপনার সমৃদ্ধি এবং সাফল্যতে বাধা পড়ছে বারবার। যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে এই সব সমস্যায় ভুগছেন তারা আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া মন্ত্রটি মাত্র 108 বার শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করুন। দেখবেন শনিদেবের আশীর্বাদে খুব তাড়াতাড়ি রোগ মুক্তি ও শত্রুদের সংকট দূর হবে আপনার। একই সঙ্গে এই মন্ত্র শ্রবণেই সমৃদ্ধি, যশ ও বৈভব সব বৃদ্ধি পাবে খুব তাড়াতাড়ি। তাই আসুন বন্ধু, আমরা এবার শ্রবণ করি শনিদেবের সেই শক্তিশালী মন্ত্রটি। ওম আইম হ্রিম শ্রীম শনশ্চরায় নমঃ। 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 ওম আইম হ্রিম
श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 श्रीं शनैश्चराय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः।